لوگ کہاں سے جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ انڈیا، افغانستان اور پاکستان یہ دو علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک جہادی نیٹ ورک بلٹ اپ کر کے اس کو امپورٹ کیا جائے. اچھا. 2010 کی جنوری میں انہوں نے اس کو ایز اے پالیسی لے لیا، اور 2010 میں ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہم اگلے 10 سال کہاں گزار رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا ہم کنٹینمنٹ آف چائنا میں گزار رہے ہیں. اور اس کا مشہور فقرہ ہے کہ دی پیپل ہو بلیو دیٹ دی اسٹرینتھ آف امریکہ لائز ان سائڈ امریکہ آر فولس، اسٹرینتھ آف امریکہ لائز آؤٹ سائڈ امریکہ. تو اس نے کہا تھا کنٹینمنٹ آف چائنا. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے انڈیا کو اپنے ساتھ دوستی کے رات بڑھایا، اور آپ اندازہ کریں جیسے ہی وہ ہوا ویسے ہی یہ انڈیا میں ٹی ایس ڈی جو ہے تشکیل کیا گیا جنرل وی کے سنگھ کا. اور اس کی جو یونٹ کی کاروائیاں ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 8 بم دھماکے کرائے ہیں چائنا کے اندر، اور اس کے اندر 32 آفیسر تھے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی وہ یہ تھی کرایہ امریکہ نے ہے وایا انڈیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے سری نگر، جموں، احمد آباد، گوہاٹی اور بامبے میں اس نے خفیہ ٹھکانے بنائے تھے جہاں سے یہ وہ چیزیں آگے لے کے جاتے تھے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ تقریباً جتنی بھی یہ مشینیں تھیں ساری کی ساری ہیڈ کوارٹر کی تھیں، یہ ساری کی ساری جو اس سے ان کو آگے ہمسایہ ملکوں میں نیپال میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں اور پاکستان میں اس کا وہ کرتے تھے. اور اس نے انہوں کہتے ہیں کہ ایک پورا یونٹ تھا جو دریائے جیلم میں سری نگر کا نیا بنایا گیا تھا جس کو کہتے ہیں بچری قصاب خانہ. اس کا فائدہ ہوا؟ اچھا سنیں نا، کرنا تو یہ تھا نا کہ وہاں مرچ لائی جائے. آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ کو 8-10 سال سے ایک پورے کا پروپیگنڈا انٹرنیشنل پریس میں چل رہا ہے کہ جناب سندھ کی آنگیں مسلمان یہ ہو گئے، تباہ ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے. پہلے ایک زمانے میں تبلیغیوں کو بھیجا گیا تھا، سب کچھ کیا گیا تھا. تو تاکہ وہاں پر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس جو ہے نا یہ جو سب کے بڑا یہ جو لداخ والا کرائسس ہے یہ بڑا پرانا کرائسس ہے. 1842 کے اندر رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ جب فتح کیا تو ہری سنگھ نلوا اس کا جرنیل ہوتا تھا. اس نے ہری سنگھ نلوا کو فوجیں دے کے بھیجا، جاؤ جا کے قبضہ کرو. ٹھیک ہے. تو ہری سنگھ نلوا سکھ بادشاہ ہوتے ہیں، خالی زمین پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ساڑی اپنی. بالکل. تو سکھ آگے جا کے وہاں پہنچ گئے 1842 کے اندر. اور انہوں نے چائنیز کو پتا چلا، اس وقت کوئنگ ڈائنیسٹی ہوتی تھی وہاں پر. تو کوئنگ ڈائنیسٹی والوں نے سکھوں کو مارا پکایا، یہاں تک کہ جو وادی لے ہے سکھوں کو مار پڑی. وادی لے تک وہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. داخل ہو گئے. اور وادی لے وہ جگہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. تو انڈیا کے اور چائنا کے اوپر اصل وہاں پر وہیں سے آپ کا دریائے سندھ نکلتا ہے، وہیں سے آپ کے کاشغر کا دریا نکلتا ہے، وہیں سے لداخ کے سراؤنڈنگ کی بات کر رہے ہیں. لداخ کے سراؤنڈنگ. ٹھیک ہے. تو 1842 کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک موومنٹ چلی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک عزت بیگ ایک ہوتا تھا بہت بڑا لیڈر مسلمانوں کا، اس نے یہ پورا علاقہ ہیرو ادھر کا وہ انہوں نے پورا علاقہ علیحدہ کروا لیا. ٹھیک ہے. پورا علاقہ. ٹھیک ہے. چائنیز کا پورا علاقہ علیحدہ کر کے وہ چین کا علاقہ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر بات ہے یہ پورا علاقہ بے آباد ہے. تو یہاں پر جب انگریزوں نے شکست دی رنجیت سنگھ کو تو انہوں نے کہا جتنے دیر تک رنجیت سنگھ تھا ادھر تک انگریز ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس علاقے کو جب کیونکہ برطانیہ کرتا تھا کہ جب اس کی حکومت بنتی تھی وہ ایک میپ جاری کرتا تھا سروے آف انڈیا کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک جانسنز لائن بنا دی وہاں جا کے. جانسنز ایک ڈپٹی کمشنر تھا وہاں گیا، اس نے کہا یہ ساڑھے بیچ میں سے لائن کھینچی، جو لائن کھینچ سیدھی کیا لائن کھینچ. تو لائن بنا کے کہا کہ یہ جانسنز لائن ہے، وہ نقشے میں چھپ گئی. اب چائنیز کا وہاں کوئی انفلوئنس نہیں تھا، وہاں مسلمانوں کا علاقہ بنا ہوا تھا، وہ لڑائیاں لڑ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. وہ 1919-20 تک وہ سارا کچھ ہوا. وہ واپس آ گئے، چائنیز کی چانگ کا شیخ وغیرہ کی حکومت بن گئی. یہ سب کچھ ہوتا رہا. جانسن لائن کو اتنا نوٹ بھی نہیں کیا، کسی نے نوٹ نہیں کیا، کسی نے نوٹ کیا، دنیا میں چھپتا رہا. ٹھیک ہے. 1948 میں جس وقت ماؤ تونگ نے اپنا حکومت سنبھالی تو ان کو پتا چلا کہ یہ جو ایک لائن بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لائن کی ایسی کی تیسی اس چلتے انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنی روڈ بنانی شروع کر دی. کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جو آگے آ کے چائنا سے جہاں آ کے اب ملتی ہے، اور کہاں آ کے ملتی ہے آپ کی سی پیک والی روڈ، کراکرم ہائی وے کو. ٹھیک ہے. اور یہ 1959 تک یہ 9 سال 10 سال روڈ بنتی رہی. اور اتنا بے آباد علاقہ تھا کہ چائنا کو انڈیا کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے. 1959 میں نہرو نے آ کے پنگا شنگا لینا شروع کیا، اور نہرو نے ایک تو یہ اعلان کیا کہ لداخ جو ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے. اچھا.
जबकि लद्दाख बुनियादी तौर पर कभी भी किसी का हिस्सा ना, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट चीज होने से, देखो वहां पर तकरीबन 60% लोग हैं और ज्यादातर वो मुस्लिम जो है वाले तशय्यो ठीक है। 60% है तशय्यो, 40% बाकी बुद्ध हैं। तो हम तो उनको बुद्ध बनाए जाते हैं सारे, कह रहे हैं। और वो बेचारे वो उस जमाने के वहां पर बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ है, बात उनका मेन लैंड से कोई रास्ता नहीं है ना, वो गिलगित वाले तशय्यो शिया जहाँ वो उनसे राब्ता करते हैं ना, पूरा आबाद से इलाका, तो उनका 40-60 की रेशो है, यानी 40 जो है वो है अपना मुस्लिम अहले तशय्यो, आप अहले तशय्यो के 40 है बुद्ध, अच्छा, और 60 में जो कुछ 50% तशय्यो वाले शिया हैं और 10% सुन्नी है, मतलब ये तो ये एक तरह का, यानी हम कह रहे हैं 60% मुस्लिम, 40% बुद्ध थे, बुद्ध ठीक है। तो लेकिन उसको उन्होंने कहा ये कश्मीर का हिस्सा है, उन्होंने एक वो नहीं 62 में लड़ाई हो गई। अच्छा, तो चाइना ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसने फिर ऐसा किया कि उसको 33,480 के मुरब्बा किलोमीटर के साथ रकबा जो है अक्सर चीन का वो कब्जा किया और नक्शा बना के दुनिया को बताया ये हमारा है। अब वो अभी तक उस पर डिस्प्यूटेड है। चाइना ने जिस वक्त माओ तुंग मर गया और उसके बाद वहां जब वो हुआ टाइनमेन स्क्वायर का वाकया हुआ और लाखों बंदे मारे गए, वो जो 4 का टोला बना बहुत बड़ा वहां, तो चाइना ने एक डेन ज़ियाओपिंग एक आया था उनका हुक्मरान, और वो मुझे याद अच्छा, मैं यहाँ जब लाहौर आया था तो उससे बड़ी जबरदस्त मुलाकात रही थी, तो उसने मुझे बड़ी मजेदार बात, उसने कहा हम 2025 तक हमने किसी से नहीं लड़ना, अच्छा, और हम अपने आप को माशी तौर पर डेवलप करेंगे, जब हो जाएंगे फिर लड़ेंगे। किस सन में आपको कहा था? ये 2007 में DGR कॉलेज था, तो हम यहाँ पर खाने पे मेज पे बैठे हुए थे इस जगह पे, ये जो है अपना हजूरी बाग वो रिसेप्शन वही होती थी, और इतना वो जबरदस्त आप अंदाजा करें कि शालामार हम उसको लेके गए और नीचे क्राउड था सारा और हजारों लोग थे, और ये अचानक ऊपर बैठा होता सारे थ्रेट के बंद आ जाएगा, ये उसने 12 दिन से हिलाया और कहता मैं जाऊंगा क्राउड में हाथ मिलाने चला, और पग अब तो IG पता नहीं कौन होता था वो घबरा गया, दूसरे सारों ने घेरा डाला, उसने घेरों के पीछे लोगों के साथ मिलाता वापस आया, इस तरह का आदमी था। उसने कहा नहीं 2025 तक हम नहीं लड़ेंगे, तो लेकिन उसको ये बात है अगर मेरे साथ बैठे बैठे गप में करते करते हो गया, दुनिया को भी पता था, तो अमेरिका चाहता था कि 2025 से पहले इसको छेड़ा जाए, ठीक है। अब एक तो ये वहां पर इंडिया ने वहां पर आके यहाँ पर ये किया है, और इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि दोबारा वो पहले VP सिंह वगैरह ने उसको खत्म कर लिया था, चाइना के साथ तलका, ठीक है, अब वो दोबारा अमेरिका ने प्रेशर डाला है कि भाईजान चुप बैठे हुए इंसान के बच्चे बनो और लड़ो, तो अमेरिका इंडिया जाके एक तो मुद्दे, दूसरा ये था कि इंडिया के अंदर भी खास तौर पे इस मसाइल को बढ़ाने के लिए बाकायदा मोदी की पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई थ्रू कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि जब तक मोदी पर इक़्तिदार नहीं आता था उससे तक मुसलमानों की हिंदुओं की लड़ाई शुरू नहीं होती थी, ठीक है, तो एक वो भी लड़ाई चाहिए, ठीक है। अब इस वक्त जब उन्होंने पंगा लिया है, ताकि कंधा इसलिए लिया है कि CPEC को 2 जगह से तोड़ा जा सकता है, एक गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है, और एक बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में भी उन्होंने बिठाया हुआ था, कुलभूषण पकड़ा गया, सब कुछ क्या सूरत हो नहीं सकती, बलूचिस्तान का रकबा इतना वसी और पॉपुलेशन इतनी थोड़ी है कि वहां बन नहीं सकते। मतलब मैं अक्सर बलूचों से कहता हूँ कि भाई अगर वो चाइनीज तुम 40 लाख हो, अगर चाइना जो है अपना 1 करोड़ बंदा भेज दे 1 करोड़ 30 करोड़ में से, गुम जाएगा, 40 लाख गुम हो जाओ, खत्म हो जाए, पता नहीं चलोगे, और वो एकदम मौत की तरह आना शुरू हो गया तो मसला बन जाएगा। तो वहां वैसे भी उस तरह की सूरत हाल, वैसे भी 40 लाख बलोच इतना बेचारा बिखरा हुआ है, छोटे छोटे 43%। दूसरा जहां पर था कि गिलगित बल्तिस्तान में एक तो पहले उन्होंने कश्मीरियों को एक झांसा दिया कि हम तुम्हें एक आजाद कश्मीर पूरा बना देते हैं, जिसमें आजाद कश्मीर भी शामिल हो, जम्मू कश्मीर भी शामिल हो पूरा। ये अरुंधति राय, ये बरखा दाती ऐसे नहीं बोलती थी कश्मीर की आजादी की, इसलिए बोलती थी ये आजाद मुल्क बन जाएगा, 10 साल के लिए UN प्रोटेक्टरेट यहाँ पर आके बैठ जाएगा, और 10 साल बाद कहाँ CPEC कहाँ क्या रास्ता पूरा रुक जाएगा, और फिर हम चीन को कहेंगे कि भाई अब चीन के लिए जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि चीन कहता है यह है कि हमने 2 दफा अपनी कंटेनमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की, हमने बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया के थ्रू बाहर आने की कोशिश की, थाईलैंड के उन्होंने आर्मी कू कराया, हमारा $20 अरब की इन्वेस्टमेंट तो बर्बाद हो गई। हमने सिंकियांग उसके रास्ते जो है अपना सिंकियांग कहता ये जो ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान के रास्ते हमने निकलने की कोशिश की, जो ईरान की चाहबार की वो है वो 1 मिलियन बैरल से ज्यादा की नहीं है, हमें 10 बिलियन बैरल चाहिए। चाइना ने गुज़श्ता 3 सालों के अंदर दुनिया के तकरीबन 68 मुल्कों के साथ मुआहदे किए हुए हैं
कारोबार के, ट्रेड के। अफ्रीका का तकरीबन 70% तेल जो है उसने खरीद दिया, जो इसी रास्ते से आना है। सर टेंशन इतनी बड़ी है कि हम जंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत बड़ी। मैं आपको देखें उसके इंटरेस्ट कितना बड़ा है। अब चाइना जो है यूं समझे सर है, ठीक है, ये पूरी दुनिया धड़ है, ये गर्दन पाकिस्तान है और गर्दन सीपैक की लाइन है। तो ये गर्दन पे को बैठ गए तो खत्म। तो अब वो लद्दाख वो गर्दन का सिरा है जिस पे इंडिया को बिठाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब पहले तो चाइना ने वहां किया, अब चाइना ने इंडिया की एक और गर्दन को पकड़ा है जिसको वैसे ही चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक, ये है सिलगुरी कॉरिडोर। ठीक है, सिलगुरी कॉरिडोर जो है ये है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के दरमियान एक छोटी सी गोल सी पट्टी है यूं करके। बिल्कुल इन आउट लगे हुए ना, 4300 किलोमीटर की है। 24 किलोमीटर सिर्फ। नहीं नहीं उसमें वो तो पूरा बहुत अहम है। ये इसके आपस में विड्थ जो है ना 24 किलोमीटर चाइना और इंडिया के दरमियान। और आप अंदाजा करें कि अगर चाइना के बॉर्डर पे तोपें खड़ी हो तो 24 किलोमीटर तक तो गोला आम जाता है ना। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ये जो चिकन नेक है जिसको सिलगुरी कॉरिडोर कहते हैं, ये इंडिया की 7 रियासतों को हिंदुस्तान से मिलाता है। सिक्किम को मिलाता है, ग्रैंड को मिलाता है, नागाराम को, और ये क्रिश्चियन जो है वो अक्सरियत की स्टेट है। और यहाँ पर ऑलरेडी मूवमेंट्स चल रही है सारा को। 370 जब हुआ था तो आपको पता है कि आबादी की शक्लें भी थोड़ी चाइनीज है, सारे सिक्किम वाले इलाके जो। तो अच्छा, ये एक वो और सूरत हाल बन गई। दूसरा, नेपाल में भी पंगा उसको इंडिया को दिया गया है कि वहां पर उनका एक बड़ा मशहूर वो एक रास्ता है जिसको खास तौर पे क्या कहते हैं, मैं अभी वो जो लेक के थ्रू गुजरता है। नहीं, काला पानी टेरिटरी। जी, काला पानी वो लेक। अच्छा, काला पानी पे उनकी लड़ाई थी। तो आप सूरत हाल ये है कि नेपाली उन्हें चैलेंज किया हुआ है कि आपको याद होगा कि मनीषा कोइराला ने जब बयान दिया था तो कितना शोर मचा था कि हमारे निकल जाओ, हमारे पास ना गोरखे हैं और गोरखे की वजह से तुम्हारी जो फौज है या सिखों की वजह से बड़ी मशहूर है या गोरखों की वजह से मशहूर है, और गोरखे नेपाल के हैं। और ये अब इस वक्त चाइना ने लद्दाख के बाद अब सिलगुरी कॉरिडोर के ऊपर यह किया हुआ है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा कि इंडिया अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान पे हमला करेगा। अच्छा, जो हम रोज से कह रहे हैं ना, हम क्या देखा, चाइना क्या करेगा? देखो जैसा पाकिस्तान इंडिया हमला करेगा ना, ठीक है, तो आलमी ताकत करके पहुंचेंगे कि चुप कराओ, यहाँ पीस कराओ, वरना ये तो पागल हैं, ये तो बम चला देंगे। ठीक है, और जब इंटरनेशनल फोर्सेस वहां पहुंचेंगी तो ये इलाका